Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves de troisième année. Aujourd'hui, on va faire un autre exercice très important. Exercice numéro 3 plus réponse. Voici l'exercice. Soit ABC, un triangle. N, M et P sont des points tels que le vecteur AM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB. Le vecteur AN est égal à moins 1 sur 2 le vecteur AC. Et le vecteur BP est égal à moins 1 sur 7 le vecteur CB. La première question, faire la figure. La deuxième question, montrer que le vecteur NM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB plus 1 sur 2 le vecteur AC. Et le vecteur NP est égal à 6 sur 7 le vecteur AB plus 9 sur 14 le vecteur AC. La troisième question, déduire que les points N, M et P sont alignés. S'il vous plaît, mes élèves, faites cet exercice avant de voir les réponses. وليداتي من الأفضل أنكم تخدموا l'exercice أولا ومن بعد عاد نشوفوا les réponses. Maintenant, réponse. On a ABC un triangle et le vecteur AM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB. Le vecteur AN est égal à moins 1 sur 2 le vecteur AC. Et le vecteur BP est égal à moins 1 sur 7 le vecteur CB. Ce sont des données. La première question, faire la figure. Regardez la figure. On a ABC, un triangle. On a le vecteur AM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB. هنا المتجهة AM كتساوي ثلثي المتجهة AB. ثلثين يعني جوج ديال القطع من ضمن 3 قطع. يعني لو فيكتور المسافة AB ou bien la distance القطعة AB غادي نقسموها على 3 وناخدو الثلثين ناخدو جوج قطع من ضمن 3 القطع. دونك هاد القطعة AB أولا هاد المسافة AB ناخدوها مسبقا. من الأفضل مسبقا غادي نكون عارفة أو عارف بأن هاد القطعة AB غادي نقسمها على 3. دونك من الأفضل ناخد فيها مثلا 3 سنتيمتر ولا ناخد 6 سنتيمتر شي عدد اللي كيتقسم على 3 باش تجينا سهلة باش نقسم القطعة AB على 3. أبخي دونك غادي نقسم هاد القطعة على 3 وناخد ثلثين. غادي ناخد جوج قطع. منين غادي نبدا من لو بوين A لأن عندي المتجهة AM ما عنديش المتجهة BM عندي المتجهة AM. دونك ابتداء من A غادي نحسب جوج ديال القطع. دونك كتلاحظوا فين خديت لو بوين M. On a 2 tiers. 2 tiers قلنا كتعني جوج على 3. On a un nombre positif. جوج على 3 un nombre positif عدد موجب. دونك غادي تكون المتجهة AM le vecteur AM et AB au même sens عندهم نفس المنحى. من يكون le nombre positif كيكون AB et AM au même sens. Ça veut dire AB ماشية لليمين دونك حتى AM غادي تمشي لنا لليمين. نمشيو دابا le vecteur AN est égal à moins 1 sur 2 AC. Donc 1 sur 2. 1 sur 2 ça veut dire نصف AC. كتلاحظوا la distance AC المسافة AC قسمتها على جوج. القطعة AC قسمتها على جوج. علاش؟ لأن 1 sur 2 ça veut dire نصف. كتلاحظوا moins 1 sur 2 هنا عندي un nombre négatif. Mais qui qu'on dit un nombre négatif, ça veut dire que les vecteurs AN et AC ont sens différent. Qui qu'on عندهم المنحى مختلف. AC ماشية للأسفل دونك AN غادي تمشي للأعلى. كتلاحظوا دونك
AC, le vecteur AC le sens ديالها ماشية للأسفل. Le vecteur AN غادي تطلعها الفوق باش يكون le sens différent لأن عندي moins 1 sur 2. On a un nombre négatif. كنمشي الفوق كيكونوا les points alignés parce que les points A, N et C كتلاحظوا كتجمع بيناتهم واحد المتجهة كتساوي عدد في متجهة وهاد المتجهتين هاد لي دو فيكتور ont un point commun عندهم واحد النقطة مشتركة. من ما كيكونش عندهم نقطة مشتركة معناه التوازي. عقلوا إلا كانت مثلا لو فيكتور AN est égal moins 1 sur 2 مثلا BC. هذه ما معناها؟ معناه أن AN و BC غادي يكونوا متوازيين. parallèles sont parallèles. Les deux droites AN و BC غادي يكونوا parallèles. هنايا لا عندي un point commun ما بين AN و AC donc les points يكونوا alignés. donc AC و N غادي يكونوا نقاط مستقيمية. واضح؟ donc كنمشيو دابا للمتجهة BP. Le vecteur BP est égal à moins 1 sur 7 le vecteur CB. غادي نبدا من لو بوان B ونحسب 1 sur 7 ça veut dire قطعة من ضمن 7 ديال القطع. القطعة اللي غادي تقسم على 7 هي CB لأن عندي moins 1 sur 7 CB. مشيت للقطعة CB ودرت فيها 7 سنتيمتر. من الأول خديت 7 سنتيمتر في BC و بيان CB. علاش؟ باش من نجي نقسم تجيني ساهلة باش نقسم قطعة على 7. دونك قسمت القطعة BC على 7 وخديت قطعة من ضمن 7 لأن عندي 1 sur 7. Donc d'abord عندي أيضا moins 1 sur 7 ça veut dire un nombre négatif. moins 1 sur 7 un nombre négatif. Donc le sens les sens ديال les deux vecteurs غادي يكون opposé. les vecteurs يكون le sens ديالهم يعني المنحى ديالهم مختلف. كتلاحظوا CB ماشية للفوق donc BP غادي تهبط للأسفل غادي يكون le sens contraire. ونبداو نحسبوا بلو بوان بي لأن عندي لو فيكتور بي بي. غادي نمشي لبي وناخد قطعة من ضمن 7 د القطع. نمشي لبي ونحسب قطعة واحدة ونحط لو بوان بي. On a ici aussi les nombres sont alignés parce qu'on a le point B est un point commun entre les deux vecteurs. عندي les deux vecteurs عندهم نفس نقطة مشتركة بيناتهم دونك غادي يكونوا النقط مستقيمية. B و P و C يكونوا نقط مستقيمية. Maintenant la deuxième question. Montrez que le vecteur NM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB plus 1 sur 2 le vecteur AC. هنا ملي كيقولوا لنا بينوا بان واحد المتجهه كتساوي عدد في متجهه زائد عدد في متجهه اخرى وبعض المرات ما كيعطيوناش مونطري كو كيقولوا لنا كالكولي لو فيكتور NM par exemple en fonction des vecteurs AB et AC. En fonction des vecteurs AB et AC. Ça veut dire غادي توجدوا لنا le vecteur AB متجهة le vecteur AM تساوي عدد في متجهة AB زائد عدد في متجهة AC. On a les données ici, on a AM, le vecteur AM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB, le vecteur AN est égal à moins 1 sur 2 le vecteur AC et le vecteur BP est égal à moins 1 sur 7 le vecteur CB. انطلاقا من هاد المعطيات من هاد لي دوني غادي نبحث على لو فيكتور NM. On sait que le vecteur AM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB. من خديتها من المعطيات من لي دوني. علاش خديت AM بالضبط؟ لأن عندنا لو بوين M. من غادي ناخد الام غادي ناخدها من AM. Donc, on dit AM est égal à 2 sur 3 AB. Ou on brit NM. Donc, j'applique la relation de Schall. Regardez, AM, le vecteur AM, درت لها تفكيك
وكتبتها على الشكل لو فيكتور ان بلس لو فيكتور ان ام. علاش؟ هنا إلا جمعنا ان مع ان ام غادي تعطيني لو فيكتور am. On applique ici, je dis, la relation de Charles. من تكون بلس وعندي ان في الأخير ديال المتجهة و ان في الأول ديال المتجهة، ملي كنجمعهم كنحيد ديك الان وكتبقى لنا لو فيكتور am. Donc, an plus nm est égal à 2 sur 3ab. ab ما فككتها ما درت لها والو لأننا محتاجين لو فيكتور ab. بغينا nm est égal à 2 sur 3ab plus 1 sur 2 ac. دابا غادي نبحث على ac و ab ونحيد an. ابخي قبل ما نحيد an، هاد an غادي نرجعها من جهة 2 sur 3ab لأنني كنبحث على لو فيكتور nm. Donc le vecteur nm est égal à 2 sur 3 le vecteur ab moins le vecteur an. an كانت على يسار تساوي، غادي نجيبها على يمين تساوي ونغير لها لو سينير، غادي تعطينا moins an moins le vecteur an. Et je remplace le vecteur an par moins 1 sur 2 AC. عندي في المعطيات في les données عندي an كتساوي moins 1 sur 2 le vecteur AC. Donc moins 1 sur 2 AC غادي ترجع لنا plus 1 sur 2 AC. Alors le vecteur nm est égal à 2 sur 3 le vecteur AB plus 1 sur 2 le vecteur AC. Même question, montrer que le vecteur np est égal à 6 sur 7, le vecteur ab, plus 9 sur 14, le vecteur ac. On a le vecteur am est égal à 2 sur 3, le vecteur ab. Le vecteur an est égal à moins 1 sur 2, le vecteur ac. Et le vecteur bp est égal à moins 1 sur 7, le vecteur cb. Ce sont des données. La question est نوجدوا le vecteur np en fonction des vecteurs ab et ac. On va trouver le vecteur np est égal à 6 sur 7 le vecteur ab plus 9 sur 14 le vecteur ac. باش نبحثوا على le vecteur np خدينا le vecteur bp، خدينا من المعطيات من les données le vecteur bp. لماذا؟ لأننا عندنا فيها le point p، puisque عندنا p وحنا كنبحثوا على np، donc غادي ناخد le vecteur bp. On sait que le vecteur bp est égal à moins 1 sur 7 le vecteur cb. هاد le vecteur bp غادي نفككها باش نحصل على le vecteur np. Donc bp كتساوي لنا ba plus an plus np. Le vecteur bp كتساوي le vecteur ba plus le vecteur an plus le vecteur np. هنا باش نوجد le vecteur np فككتها على 3. هنا d'après la relation de Charles ba plus an plus np ce sont des vecteurs، la somme ديالهم غادي تكون le vecteur bp. بحال السؤال السابق هنايا عندي 3 فيكتور، الأ تمشي لنا مع الأ والآن مع الآن وتبقى لنا لو فيكتور بي بي. دونك حنا وزعناها. لماذا؟ لأنني بغيت لو فيكتور أ بي، دونك هنا عندي لو فيكتور بي أ نقدر نرجعها أ بي. عندي لو فيكتور أ إن نقدر نرجعها أ سي لأنني كنعرف بلي أن لو فيكتور أ إن كتساوي موان 1 سور 2 أ سي وأنا محتاجة لو فيكتور أ سي. دونك إيغال moins 1 sur 7 le vecteur CA plus AB. لأننا عندنا le vecteur CB وحنا محتاجين le vecteur AC و AB. donc فككنا le vecteur CB كتبناها على شكل le vecteur CA plus le vecteur AB. Après, on a le vecteur BA est égal à moins le vecteur AB. كنعرفو من نبغي نغير les positions تاع les points BA بغيتها AB غادي نزيد واحد لو موان قبلها. donc BA est égal à moins AB. le vecteur AN كما قلت سابقا le vecteur AN كتساوي لنا moins 1 sur 2 le vecteur AC.
عوضنا لو فيكتور ان بموان 1 سور 2 لو فيكتور ا سي. لو فيكتور ان بي بقات لو فيكتور ان بي لاننا محتاجينها est égal à moins 1 sur 7 le vecteur CA moins 1 sur 7 le vecteur AB. هنا درت لو ديفلوبمون، درنا النشر. moins 1 sur 7 ضربتها في CA moins 1 sur 7 ضربتها في AB. Après دونك هاد لو فيكتور ان بي غادي نحتفظ بها فقط بوحدها على اليسار ولي زوطخ فيكتور غادي نجيبهم على اليمين. دونك لو فيكتور ان بي est égal à moins 1 sur 7 le vecteur CA. غادي نرجعها 1 sur 7 le vecteur AC لأن هاد le vecteur CA بغيت نرجعها AC. donc moins CA هي AC. donc غادي ترجع لنا 1 sur 7 le vecteur AC moins 1 sur 7 AB خليتها كما هي moins AB moins le vecteur AB رجعتها على اليمين رجعتها plus AB plus le vecteur AB moins 1 sur 2 le vecteur AC رجعناها على اليمين غادي تمشي لموا أيضا وترجع لنا 1 sur 2 le vecteur AC. puis on calcule. après غادي نحسبو. le vecteur NP est égal à 6 sur 7 le vecteur AB. هنا غادي نحسبو moins 1 sur 7 AB plus 1 AB. je rendre au même dénominateur moins 1 sur 7 plus 1 sur 1. donc غادي تعطيني moins 1 sur 7 plus 7 sur 7 nous a donne 6 sur 7. donc 6 sur 7 AB plus 9 sur 14 AC parce que 1 sur 7 plus 1 sur 2 كنجمعوا العددين اللي قدام AC. دونك هنا غادي نوحد المقامات نديرو 7 في 2 هي 14 هي المقام الموحد. لو دينوميناتور كوما هو 14 وغادي نضرب ال1 في 2 ونضرب ال1 اللي فوق 2 في 7. دونك غادي ترجع لي 2 plus 7 le tout sur 14 fois le vecteur AC. ça veut dire nous a donné 9 sur 14 le vecteur AC. Maintenant, la dernière question, déduire que les points N, M et P sont alignés. On sait que déduire, ça veut dire نستنتج فقط مما سبق. والسؤال السابق, la question 2, بينا بأن le vecteur NM est égal à 2 sur 3 le vecteur AB plus 1 sur 2 le vecteur AC. Et le vecteur NP est égal à 6 sur 7 le vecteur AB plus 9 sur 14 le vecteur AC. Ça veut dire qu'on a le vecteur NM et NP en fonction des vecteurs AB et AC. Donc, on a la relation entre les deux vecteurs NM et NP. هنا قالوا لنا بينوا ولا استنتجوا بأن les points N, M et P sont alignés. Ça veut dire غادي نبين بأن le vecteur NM كتساوي واحد العدد في لو فيكتور ان بي ولا العكس لو فيكتور ان بي كتساوي لنا واحد العدد فوا لو فيكتور ان ام. دونك حنا كنعرفوا لو فيكتور ان ام كتساوي 2 على 3 ا بي بلس 1 sur 2 ا سي. لو فيكتور ان بي كتساوي 6 على 7 ا بي بلس 9 sur 14 ا سي. غادي نوجد باش نوجد العلاقه ما بين لي دو فيكتور ان ام و ان بي خصني نوجد العلاقه الموجوده ما بين 2 sur 3 و 6 sur 7 ونفسها غادي تكون العلاقه ما بين 1 على 2 1 sur 2 و 9 sur 14. قلنا هنايا غادي نكتب 1 على 2 1 sur 2 الا ضربناها في 9 sur 7 غادي تساوي لنا 9 9 sur 14. 1 على 2 إلا ضربناها في 9 على 7 غادي تعطينا 9 على 14. بديت بأسي بلي نومبر اللي قدام أسي لأنهم ساهلين. غادي نقول 1 فاش نضربو باش يعطيني 9 غادي نضربو في 9. 2 فاش غادي نضربها باش تعطيني 14 في 7. دونك وجدت واحد العلاقة ما بين 1 على 2 و 9 على 14. دونك 1 على 2 نضربها في 9 على 7 غادي تعطيني 9 على 14. غادي نشوف واش نفس العلاقة اللي كتربط لي 1 sur 2 مع 9 sur 14
هي نفسها اللي غادي تربط لي 2 على 3 مع 6 على 7. دونك 2 sur 3 إلا ضربناها في 9 sur 7 غادي تعطينا 18 sur 21 تعطيني 18 على 21. هذيك 18 على 21 إلا قسمناها على 3 على 3 اختزلنا ب3 دونك غادي تعطيني 6 على 7. أو بيان غادي نختزل نقدر نسامبليفيي 9 مع 3. 9 divisé par 3 nous a donné 3. Donc غادي تعطيني 2 sur 1 fois 3 sur 7. Donc nous avons 6 sur 7. Donc نفس العلاقة اللي كتربطنا ما بين لو فيكتور الأولى والثانية هي أننا نضربو لو فيكتور NM في 9 على 7 fois 9 sur 7 pour nous a donné le vecteur الثانية اللي هي le vecteur NP. Alors 9 sur 7 fois le vecteur NM est égal à 9 sur 7 fois 2 sur 3 le vecteur AB plus 1 sur 2 le vecteur AC. هنا غير باش نبين للأستاذ عوضت le vecteur NM بالقيمة ديالها اللي هي 2 على 3 AB plus 1 sur 2 AC. Puis je fais le développement. Donc 9 sur 7 le vecteur NM درنا النشر est égal 6 sur 7 le vecteur AB plus 9 sur 14 le vecteur AC. ليش؟ لأن 9 sur 7 fois 2 sur 3 nous a donné 18 sur 21. Nous a donné aussi, il اختزلناها, nous a donné aussi 6 sur 7 le vecteur AB. Et 9 sur 7 fois 1 sur 2 AC غادي تعطينا 9 sur 14 لأن 9 في 1 9 و 7 في 2 14. Donc 9 sur 14 le vecteur AC. حنا كنعرفوا بأن 6 sur 7 AB plus 9 sur 14 AC هي نفسها le vecteur NP اللي وجدناها سابقا. Donc 9 sur 7 le vecteur NM est égal à le vecteur NP. مين كنوجدو vecteur كتساوي لنا عدد في واحد لو فيكتور وحده اخرى وكان ما بين لي دو فيكتور واحد لو بوين كومان واحد النقطه مشتركه. دونك غادي نقولوا بان هاد النقط مستقيميه بي ان ام او بيان ان ام اي بي سون اليني. الا كانت فيكتور كتساوي عدد في ان اوتر فيكتور وما بين لي دو فيكتور ما كاينش واحد لو بوين كومان ça veut dire غادي نقولوا بان les deux droites sont parallèles. Je dis ici donc les points N, M et P sont